आज आसतु बनेवा ढाबा स्टाइल रे माछ मुंड घांट तरकारी। आशा करुँची आपण मानक ए रेसिपी निश्चित भाव पसंद आसीबो। नमस्कार, जोड़े किचन को आपण मानक स्वागत। माछ मुंड घांट तरकारी बनाइबा एठी देखत मु कुछ मिक्स वेजिटेबल को भल से काटिक नेची। मिक्स वेजिटेबल एठी मु नेची 20 ग्राम कखारु, 50 ग्राम पोटल, एठी देखत मु नेची गोटे बड़ साइज बैगन। बैगन काटिक मु पानी रे पकेइची। एबे एठी नेची मु पोई ओने बड़ साइज रो पोई खंडे मु नेची। आउ पोई के छोट छोट पीस मध्ये काटिची। एठी देखंतु मु नेची गोटे बड़ साइज आलू। आलू को चोपा छडे काटिक नेची। एठी देखंतु मु नेची माटी आलू माने खंबा आलू नेची ग्राम हबो। आ एठी देखंतु मु नेची बुट डाली मु 2 घंटा पानी रे बतरे थिली। एबे ताकु लूण हळदी पकेकी आकु मु 90% सिझेकी नेची। एबे कोन करबे ना एठी नबा पियाज। पियाज को मते छोट छोट पीस रे काटिची। आ 2टा बड़ साइज रो पियाज मु एठी नेची। आपन के हिसाब रे आपन कम बेसी करि परिबे। एठी देखंतु नेची गोटे ग्राइंडर जार। एथिरे नबा हमें 10 रु 12 कला रसुण। एठी मु नेची 4 रु 5 टी सुखिला लंका। आपन चाहिले आ बदल कंचा लंका मध्ये नै परिबे। और रागर क्वांटिटी आपन के हिसाब रे आपन कम बेसी करि परिबे। आ 4 रु 5 इंच अदा को भलसे धोई कि नेची। गोटे छोट साइज रो टमाटो को एठी मु काटि कि नेची। एबे कोन करबो ना आको सब मिसै कि आर गोटे स्मूथ पेस्ट बनै नेबा। देखंतु एई टाइप रो आको रखि देबा साइड रे। एठी देखंतु मु नेची गोटे करेई। आ करेई रे नबा हमें 4 रु 5 चम्मच सोरिष तेल। प्रथमे हमें जो काटिक रखिचे परिबा को हमें कोन करबा ना पकेई भाजी नेबा। जदि आपण परिबा को प्रथमे पकेई भाजी दउछंदी ताहाले आपनकर माने घांट तरकारी टेस्ट बहुत स्वादिष्ट लागिबो। एबे एथि नबा अल्प टिके हल्दी पाउडर माने कलर पई नउची। एबे कोन करबे ना मीडियम लो फ्लेम रे रखिकी आको हमें भाजी नबा जेमति आपण भजा को भाजछन सेई टाइप रे। आ एकाठी करिकी भाजीबेनी। जते भी आपण तरकारी पे परिबा भाजछंदी खेलेई खेलेई का भाजीबे। एमति भाजले कोन हबो ना परिबाटा आपनकर सिझिबोनी। जेहेतु परिबाटा हमर छोट छोट पीस रे हमें काटिचे ताको जदि आपण एकाठी ये कर दोछन ताले पूरा सिझि जिवो। पूरा सिझि गले मसला सहित हमें परिबा को बेसी समय कसी परिबानी। आ तार टेस्ट मते सेते भल आसबेनी पूरा जाउ टाइप रे हेइ जिवो। एबे कोन करबे ना आर कलर चेंज होला परे आ कोन करबे ना गोटे प्लेट को काढी नबा। जेहेतु तादरे तेल हमें अधिक पकेतले तेणु करी मु ताको माने डाल चोटरी बा छणा ताको छाणी नेची। एठी मु गोटे रोही माछ मुंड आ किछि माछ को मु भाजी के नेची। जते बेले भी माछ माने घांट पे आपण नउचंदी पेटी माछ नेबे किबा माछर जो साइड जो गालीटा आपनकर काटी थाती सेई साइड रे आपण नेबे जे बेसी कंटा रहिबोनी। एबे कोन करबा ना एठी नबा हमें से करेई रे किछि तेल बळिथिला आ 3 चम्मच तेल एथरे म ऐड करली। एबे थे नबा हाफ चम्मच जीरा। आ जीरा जगह आपण पंच फुटण किबा सोरिष मध्ये नै परिबे। आ किछि गरम मसला मन दालचीनी छोट खंडे गोटे गुजराती आ ठु तेजपत्र नेची। एबे कोन करबा ना एथरे पियाज को पकेइकी आको हमें भाजी नबा। एई समय गैस को मीडियम लो फ्लेम रे रखिकी पियाज रो कलर चेंज हैला पर्यंत हमें आको भाजीबा माने लाइट गोल्डन कलर हैला पर्यंत कंटिन्यूअसली पियाज रो को आपण चलेबे। पियाज रो को न चलेले कोन हबो ना माने गोटे पट साइड ताती जिवो आ गोटे पट साइड कंचा रहि जिवो। एबे देखंतु पियाज रो कलर चेंज हेइ आसलानी। एबे हमें एथे नबा बाटी के रखिथिबा मसाला। आ मसाला को मु धोईकी कोन करछ ना एथिरे 2 चम्मच पानी मु ऐड करूची माने से जार को धोईकी नेची। एबे आ कोन करबे ना 5 मिनिट भलसे कसी नबा। एई समय गैस को लो फ्लेम रे रखिथिबे। एबे हमें एथे नबा गोटे बड़ चम्मच काश्मीरी लंका पाउडर एटा ऑप्शनल अछि। आ एठी मु नउची हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। एबे आको कोन करबे ना पुणी कोन करबा भलसे आको हमें कसी नबा जेमति माने मसला रो तेलडा हमर अलगा हेइ जिवो। देखंतु मसला रो तेलटा अलगा हेइ आसलानी। एबे एथे दबा हम पानी। एठी मु नउची माने 2 कप पानी मु एथरे ऐड करूची। एने मसलाटा को सिझिबा को हमें दबा। मसलाटा जते सिझिबो तार तरकारी टेस्ट सेते बढ़िया आसीबो। आको हम कोन करबा ना घोड़े दबा लो फ्लेम रे 5 मिनिट। 5 मिनिट परे ताको फोन टिके हम कोन करबा ना कसी नबा। एंती मझरे मझरे मसला को टिके कसी दउथबा नचेत कोन हबो ना मसलाटा हमर तळे लागि जिवो। एबे कोन करबा ना पुणी घोड़े नबा। आको पुणी 1 मिनिट छाड़ देबा। 1 मिनिट परे देखंतु
ମସଲାର କଲର୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ନେବା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲସେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗୁଆ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମାନେ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲକି କଷି ନେବା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଆମେ କଷି ନେବା ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍। ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଦେବା ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବାଇଗଣଟାକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନଥିଲି କାହିଁକିନା ବାଇଗଣଟା ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ହିଁ ବାଇଗଣକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ହିଁ ବାଇଗଣଟା ଆମର ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କଟା ହେଇଛି ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲକି ଆମେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା, ମାନେ କଷି ନେବା ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍। ଏକ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ସିଝା ହେଇଥିବା ବୁଟ ଡାଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆପଣ ଦେଖିକି ପକାଇବେ କାହିଁକିନା ବୁଟ ଡାଲିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଛେ। ଏବଂ କ'ଣ ନା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଥିରେ ନେବା ଚିନି। ଚିନିଟା ଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲକି କଷି ନେବା ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍, ମାନେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି, ଯେମିତି ଆମର ବୁଟ ଡାଲି ମସଲା ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ପାଣି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ହାଫ୍ ଲିଟର ପାଣି ନେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ନେବେ, ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଶୁଖିଲା ରଖିବେ କିମ୍ବା ମାନେ ପତଲା ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ନେବା ଆମେ ଗରମ ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗରମ ମସଲା ଜାଗାରେ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ବଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍, ମାନେ ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କଲର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ 90% ସିଝିଥିଲା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ଆଳୁ ବି ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ପରିବା ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆକୁ ଆପଣ ଗରମା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆକୁ ରୁଟି ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏ ସବୁଥିରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ।